چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ 1 گھنٹے بعد سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے گزشتہ روز توشہ خانہ کیس میں فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 9 مئی سے متعلق مقدمات، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز اور جعلسازی کا مقدمہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 درخواستوں پر اعتراضات کے ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کے فیصلے کا لدم اور پولیس کو گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استدعا۔ راولپنڈی میں ٹی چوک پرانے ٹول پلازا کے قریب صبح سویرے 2 گاڑیوں میں تصادم۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق 6 زخمی۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث ہوا۔ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ڈائٹ فوڈ کا اہتمام۔ بریڈ، آملیٹ، دہی، چائے، دال، چاول، روٹی، سبزی، سلاد اور پھل فراہم کیا جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار دیسی مرغی اور 1 بار چھوٹا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل آفس نے جیل میں سہولتوں سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کو 9x11 فٹ کے سیل میں رکھا گیا ہے۔ فرش کی مرمت کر کے چھت کا پنکھا لگایا گیا۔ واش روم بڑا کر کے دیواریں 5 فٹ اونچی کر دی۔ نیا کموڈ اور دروازہ لگایا گیا۔ مسلم شاور، ٹیشو سٹینڈ اور سیل کی ٹوٹی لگائی گئی ہے۔ واش روم کے باہر واش بیسن اور بڑا آئینہ نصب کیا گیا ہے۔ سیل میں پلنگ، میٹرس، تکیے، میز، کرسی اور ایئر کولر بھی میسر ہے۔ قائد پی ٹی آئی کو انگریزی ترجمے والے 4 قرآن مجید، اسلامی تاریخ کی 25 کتابیں فراہم کر دیں۔ 21 انچ کی LED اور اخبار کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ راہداری میں چہل قدمی کی بھی اجازت ہے۔ طبی معائنے کے لیے 5 ڈاکٹروں کا پینل ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مزید ریمانڈ دینے کی، اور یہ بالکل ناانصافی اور قانون کی حد تلفی کر رہی ہیں۔ یہ کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے، کوئی ثابت نہیں کر سکے، اور یہ زیادتی کر رہی ہیں۔ سائفر گمشدگی کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ خصوصی عدالت کے جج نے ریمارکس دیے، کیس میں پیش رفت نہیں ہوئی تو مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں FIA کوئی ثبوت نہیں دے سکی، ان کے پاس مزید جسمانی ریمانڈ کی کوئی وجہ نہیں۔ میں نے مکمل تعاون کیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایمان مزاری کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد اسلام آباد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ بغاوت اور اشتعال پھیلانے کے کیس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایمان مزاری کی ضمانت منظور کی تھی۔ بجلی بلوں پر ریلیف دینے کے لیے نگراں وزیر اعظم کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ۔ تیسرا اجلاس آج ہوگا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے حکام کو بھی بلایا گیا ہے۔ صارفین کو زیادہ اقساط میں بل ادا کرنے کی تجویز زیر غور۔ ٹیکسوں میں کمی پر وزارت خزانہ کی رائے لینے کی تجویز بھی زیر غور۔ تمام تجاویز آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ بجلی بلوں میں کمی کے حوالے سے فی الحال کوئی تجویز شامل نہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں آج نگراں وزیر توانائی کابینہ میں فارمولہ پیش کریں گے۔ وزیر توانائی کے فارمولے پر عوام کو جلد ریلیف دیا جائے گا۔ IBPs کے زیادہ تر مالکان پاکستانی ہیں۔ چیئرمین پاک کمیٹی سینٹ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا انکشاف، بتایا انہوں نے ڈالر میں پیمنٹ لینے کے لیے کمپنیوں کو غیر ملکیوں کے طور پر شو کرایا۔ چند سال بعد ان مالکان نے دوبارہ کمپنیاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ عوام پر بجلی کے بم 1994 سے 2015 کی حکومتوں نے گرائے۔ بجلی گھروں سے کیپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں نرخ کے معاہدے کیے۔ پچھلے 10 سال میں انرجی پیمنٹ 9,500 ارب روپے، جبکہ کیپیسٹی پیمنٹ 8,500 ارب سے زیادہ کی گئی۔ بجلی کا بل دیکھ کر تن بدن میں بجلی دوڑ گئی۔ تل ملاتے بھڑکتے عوام پھر سڑکوں پر۔
कोई गुस्से से फट पड़ा, किसी का जब्त टूटा तो बेबसी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। कराची से खैबर, कोयटा से गिलगित तक एहतजाज, रैलियां, धरने। घर चलाएं ये बिजली का बिल भरे, बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिए, भारी बिल कैसे भरे, शहरियों की फरियाद। लाहौर में ताजरों ने बिल फाड़ दिए, ओकाड़ा में बच्चे बिजली के बिल उठाए मैदान में आ गए। छांगा मांगा में भी शहरियों का मीटर शॉर्ट, मुजाहिरीन ने छांगा मांगा ताचूनिया रोड पर एहतजाजन बंद कर दिया। रावलपिंडी के शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफा और टैक्सेस का निफाज हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई, अदालत बिलों में इजाफे और मुताबिक टैक्स आयद करने के फैसले को कालादन करार दे। हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करा दिया था। इन्होंने आके बिल्कुल किसी चीज पे नजरसानी नहीं की। और आज आप रेट देखें, पीटीआई के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेट था, हम लोग 12 रुपए पे ले आए थे और नॉर्मल रेट घरेलू सर्विंग का 16 रुपए यूनिट था। पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने 16 माह में टैक्सेस क्यों कम नहीं किए? अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि टैक्स कम करने चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था। जीडीए की सायरा बानो ने कहा 16 माह की हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है। 2 रोज पहले जेयूआई वाले एहतजाज कर रहे थे, कल पीपल्स पार्टी ने कॉल दे दी। कहते थे कि एक शहबाज शरीफ ही मुल्क के लिए काफी है। आवाम की जेब से निकले कैश, सरकारी बाबू करे ऐश। सरकारी मुलाजिम 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी अफसर 1 करोड़ यूनिट बिजली खर्च करते हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनी के ग्रेड 21 और 22 के एक अफसर को माहाना 1300 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अफसर बिल भरने के दर्दे सर से आजाद है। आवाम सवाल। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 6 रुपए इजाफा, 1 किलो चीनी 163 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स राउफ इब्राहिम ने खबरदार कर दिया, ये सूरत हाल रही तो जल्द चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। बढ़ते रेट की वजह से निगरान हुकूमत का चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। ईसीसी ने जून में 32,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी दी थी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, मईशत की बहाली की तरफ मस्बत रफ्तार को बरकरार रखने के अज़म का इजहार। कमेटी ने आईटी और तवानाई शोबों में गुज़िश्ता हुकूमत के मंजूर मंसूबों की तौसीफ की। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, काबीना, वज़राए आला, सूबाई वज़रा और अफसरान की शिरकत। एपेक्स कमेटी ने SIFC की हिकमत अमली सराहते हुए इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC के मौसर काम की तारीफ करते हुए कहा, SIFC के जरिए मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाए। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए पाक फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन आज भी मुशावरत का सिलसिला जारी रखेगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का साथ अपनी वफ्द आज इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। MKM और जमात इस्लामी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह कर दिया, इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। लकी मरवत में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। बशीर रहमान और सैफ अली लकी मरवत के इलाके दर्रापीजू में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। जड़ावाला वाक़े के ताने बाने, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं, नेटवर्क तोड़ दिया, अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुसलमानों को मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जा रही है। जड़ावाला और सरगोधा वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, दुश्मन के आलाकार को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मुसलमानों से अपील है, कानून हाथ में ना लें, मुद्दई बने, मुल्जिम ना बने। कराची में इंतजामी गफलत ने एक और शहरी की जान ले ली। नाजमाबाद अंडरपास का साइन बोर्ड गिरने से एक शहरी जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक होने वाला आमिर मजदूर और 4 बच्चों का बाप था। जख्मी शख्स का आधा जिस्म काम नहीं कर रहा, हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नशे के आदी अफराद ने अंडरपास के सरिये काटे, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि एमसी अफसरान और अमला ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन ले, शहरी भी सरिया चुराने वाले अफराद की निशानदेही करें। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद में इंतहाई हौलनाक वाकया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों का राहगीर खातून पर तशद्दुद और लूटमार। एक मुलजिम ने खातून का पर्स छीना, दूसरे ने दबोच लिया। पहले मुलजिम ने खातून की चूड़ियां और अंगूठियां खींच ली। खातून को दबोचने वाले ने बेदर्दी से लात रसीद करके गिरा दिया। दोनों मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने बगैर हेलमेट वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमान पहले भी डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। खान के साथ वजारत की 3.5 साल वक्त ही जाया किया। आप तो कहते थे जलसों में केपी में इस्लाहात की, मैं लड़ता रहा कि पंजाब में कर दो, इस्लामाबाद को ठीक कर दो, उसकी नीयत ही नहीं थी। वो तो इस मुल्क का ताहयात हुक्मरान बनना चाहता है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मरकज और सूबे में हुकूमत रही, मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान न बना सके। परवेज खटक का कागान में जल्दी से खिताब, कहा चैलेंज करता हूँ, केपी आपको छोड़कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोको। हुकूमत सिर्फ मेरी जाती काविश से बनी थी। जो राज और मालूमात मेरे पास हैं वो किसी के पास